अस्सलामुअलैकुम। अलैकुम जाओ। चल ना बेटी पुन जाने वाला ऐसे दे दे। अस्सलामुअलैकुम। चलो खा लो गो। हाँ हाँ ले चलिए नाश्ता ए बोका चोदा यहाँ ये निकला मजा करता है गो मन कर अच्छा यार कटा আর বাপ চাহারা 60টা বেডি আর হলো 50টা তোর বাচ্চারা খালি এই পড়ে ছিল খালি তো বাচ্চার নামটি বাতাও তো শিলিগুড়ি পাঞ্জাব কোলামনি সিঙ্গাপুর জেলা কিশনগঞ্জ থানা কি হলো আর নাম জানো না नाम तो जानो जी लेकिन हंसी बारे है तो की करबो कहो तो हंसते हैं ना हम मुखड़ा बन के लीजिए तुमको अच्छा दाल वाली रोटी खाइছো ওইলা তো খাই না মই তো বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছি ফ্রি পাস মেডলি আর আর মই ধরে যা দেখছিন দারু টারু গেল মেডলি আর দারু বিয়ার গাঞ্জা গাঞ্জা এলা